For today's video guys, ayan papakita ko na yung, di ba sinabi ko nung nakaraang vlog ko, papakita ko yung ikakabit namin. Ayan o, mga lover. Ayan. Ngayon, bali bago namin yun ikakabit, kasi hindi na yan mapipinturahan agad-agad dun sa likod. Ikakabit dyan. Pipinturahan muna namin yan, kasi ayan, sinalawang na. Ayan, dami na kalawang. Ayan guys, naghahalo na ng pintura si Bayoga Vlog. Ayan. Ayan guys. Puro kalawang na kasi yan, di na pinturahan kasi pag naikabit na yan dyan, dyan, yan, wala na, mahirap kasi di na basta-basta mapinturahan yung labas nyan. Pinturahan muna namin yan. Primer lang naman yan guys. Pipinitin ko naman yan. Yan lang muna guys. Bye bye.